Release vlog guys, ara kami subong sa unan sang overflow guys sa Tabok. Kami di kali subong guys, ang kilado guys. So ari ni guys, kami di subong guys. Vlog kami di subong guys. So kay kanami gid. Ang suba ari kali, suba sang overflow guys. Yan. Totoong tay-tay guys, oh, nag-agi na kami to pagina muli sang dala no. Nan. Ara mo tricycle guys, min parking lang namon. Oh, ari kami di subong, ngayaw kami di kay makaon kami kuno. Kaon kami sang ila di nga pod. An, muplang nang ilapod stall. An, muni na suba di guys oh, kalapad dapat kikiling na balaba guys, karami namin kilid sang kilid guys oh. Kadto na kamo di guys. Kadto na kamo di guys subong. Kadto mo di guys subong guys oh, kay arde oh. Pertegal di guys kanami guys oh. Igadalan di guys oh, may gara ano pa din. May lumba di guys. Amo na ni guys. Sige, let's go guys. Makita nyo guys oh. Yan. Pwede sitwasyon subong di guys sa overflow guys. Yan. Nagin-jogging guys kanami. May mga picture guys. Nga may mga vlogger man di guys nga upod. Kapiling vlogger. Yan guys. Are may taga-bago pa di guys. Pangayaw gini guys. Salin sa bago. Talok. Nagkadto gini guys ya. Para ma-experience lang gid guys. Ang kanamion sang ilading nga dike guys. O are guys oh. Munisa tumandok na di guys. Sang overflow. Munisa. Rinal Estrello. Ara sa guys oh, artista sang Unica Homes. Guys oh, atong ano guys oh. Lipat ko kuno na. Oh, pero guys ato guys oh, dalan pa tayo guys. Na, amo na sa guys, amo na di sitwasyon guys. Oh, kanami di guro kong gabi guys oh, kay tigling ano di guro. Try ta, okay. Oy, picture niya dala Oh, grabe may kakot-kot pa kito guys oh. Kanami sang ubran lang nga dike sir oh. Daw isa lang man ka ano sang tubig dalhay lalastaran guys. So let's go. Yan. Mutagaling balikaw-kaw guys, naduduman ko na guys. Amo na sang balikaw-kaw. Yan, gusto nyo maka-experience ng sunset guys. Yan, kadto lang mo to guys, taklad lang mo to. Oh, aray kang walking ng mga playing bago guys. So let's go guys. Love and Shores.